والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن شاء الله تعالى أحبتي نستأنف هذه الجلسة المباركة مع فضيلة الشيخ. أسأل الله تعالى أن يديمها علينا مرات عديدة مع فضيلة الشيخ. فإن شاء الله تعالى هذه الجلسة خاصة بالأسئلة وبعض النصائح من فضيلة الشيخ إن شاء الله سيطرحها على الشيخ مراد بالفرنسية، إن شاء الله يترجمها للعربية. فإليكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فنبدأ إن شاء الله تعالى بهذه الأسئلة التي سيطرحها الأستاذ مراد، إن شاء الله عندما ننتهي منها وننتهي من بعض أسئلتكم التي ربما تطرحونها، فإن شاء الله ربما تكون هناك نصيحة عامة في بعض الأمور إن شاء الله تعالى. Donc avant de commencer les questions-réponses, le chef disait, nous allons tenter de répondre ou de donner un élément de réponse à certaines des questions qui lui ont été posées. Et lorsque nous terminerons nos réponses à ces éventuelles questions, nous allons achever cette assise par un conseil ou des recommandations générales pour la communauté. Donc la première question que j'ai devant mes yeux est celle d'une personne qui dit: est-ce que le travail au noir est autorisé? فيقول السائل: هل العمل الغير المصرح به لدى الحكومة جائز في بلادنا؟ السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يشتغل خارج النظام؟ يقصد بالنظام النظام هذا في هذا البلد أو في غيره. هذا شيء يكاد يكون الأمر مفروغ منه. الإنسان ما دام جاء إلى بلد يجب عليه أن يلتزم بنظامها، لأن أهل كل بلد يضعون أنظمة تخدم مصلحة الجميع، فلا بد من الالتزام بها. ثانيا، هذا النظام عندما أنت ستعمل تحته هو نظام يتعلق بأمور تنظيمية في البلد. ممكن أمور تتعلق بالضرائب، ممكن أمور تتعلق بالطرق، ممكن أمور تتعلق بهذه الأشياء. فالإنسان يلتزم بنظام أي بلد ذهب إليه. لكن هل نقول آثم؟ هذا شيء آخر. قضية الإثم يعاقبه الله هذا شيء آخر. لكن أي بلد تذهب إليه وفيه نظام، إما أنك تلتزم بنظامه أو تخرج منه. إذا كان لا يرضيك هذا النظام فاذهب إلى بلد ترتاح فيه وتعمل فيه بالنظام الذي ترتضيه، لأنه هو يشبه الغدر والخيانة من بعض الوجوه. حتى في البلدان الإسلامية مثلا تجد الناس في بعض البلدان الإسلامية كانوا يستبيحون المال العام، فيتعاملون معه كأنه ما دام هذا ليس ملكا لأحد الأفراد، هو ملك الدولة، فإذا وجد حيلة لكي يسرق للدولة سرق. وهنا يدخل التزوير ويدخل أن الأوراق فيها شيء والواقع شيء آخر. مرة ذهب بعض الإخوة من جمعية ما في مسجد ما ليشتروا أفرشة للمسجد، فصاحب المصنع قال لهم تلقائي كأن كثير من الجهات تأتي وتتعامل معه بهذا التعامل، وأصبح العمل معه عادي. هو يطرح عليهم يقول لهم هذا الثمن الذي اتفقنا عليه واش تبغون هو اللي نديروه في الوراق،
ولا تبغوا شي ثمن اخر نديروه في الوراق اللي غتدفعوا شيء، بمعنى داك الشيء اللي غياخذ من الدوله شيء وداك الشيء اللي غيدفع يعني كاين هذا كله لا يجوز، لا يجوز، وعلى الانسان ان يتحرى الحلال. ما عندنا فرق بين اكل مال الدوله واكل مال شخص، ما عندنا فرق، كله حرام، لا يجوز الاعتداء عليه. نعم. Le cheikh répond à cette question, je rappelle, est-ce que le travail au black est autorisé, au noir? Il donne des éléments de réponse en disant que le fait de travailler contraire à la réglementation du pays dans lequel nous vivons, que ce pays soit musulman ou non musulman, ne convient pas. Il convient aux musulmans de respecter les lois organisationnelles du pays dans lequel ils vivent, car ces pays ne les ont établis que pour leur intérêt. Ils les ont établis car il y avait derrière ces lois un intérêt. Elles sont pour le profit des habitants et profitent également à ces pays pour lesquels ils ont été établis. Maintenant, la question, est-ce que celui qui ne respecte pas ces lois organisationnelles est considéré comme un pécheur dans le sens où il mérite un châtiment? Ceci est autre chose. Mais la règle est que lorsque tu vis dans un pays, il convient de respecter les lois de ce pays. Et si ces lois ne te conviennent pas, tu dois alors le quitter. Car le fait de ne pas respecter ces lois organisationnelles ressemble à de la triche et ressemble à de l'usurpation. Même dans les pays musulmans, beaucoup de personnes n'accordent pas de l'importance au bien commun. Puisque ces biens n'appartiennent pas à une personne particulière, certains se permettent de le voler lorsqu'ils en trouvent l'occasion. Il donne même un exemple, lorsqu'une mosquée a voulu acheter le tapis, qu'ils sont allés auprès de l'entreprise, lorsqu'ils ont conclu le contrat, le propriétaire a dit « Voulez-vous que j'inscrive sur le contrat de vente ou sur la facture le prix réel ou un prix inférieur ?» et ensuite on tombe d'accord, comme si c'était quelque chose d'habituel. Et ceci ne convient pas, car il n'y a en réalité aucune différence. Il n'y a aucune différence entre le fait de consommer les biens illicites d'une personne particulière et les biens d'une société, les biens d'un pays. Il n'y a aucune différence entre le fait de consommer un bien particulier ou un bien commun. La deuxième question, est-ce que la marge dans la vente est autorisée au-delà du prix du marché? Le commerçant achète sa marchandise à 100 € et la valeur du marché avec laquelle il la vend est à 700. Est-il possible de vendre plus cher que le prix du marché? يقول السائل هل يجوز للتاجر أن يبيع سلعته بثمن أكثر من ثمن السوق؟ الأمر المتسائل يقول هل يجوز أن يبيع التاجر سلعته بثمن أكثر من ثمن السوق؟ لو أن إنسانا اشترى سلعة ب10 دراهم، اشتراها من مكان بعيد أو من سوق بعيد أو من مكان آخر وجاء بها إلى سوق بلدي، أو اشتراها من بلدي وأخذها إلى بلد آخر، أو اشتراها من إنسان عنده مشكلة وعنده سلعة كثيرة ولم يجد من يأخذ منه هذه السلعة دفعة واحدة وهو محتاج إلى الفلوس، فأخذها بثمن يعني ثمن منخفض وأراد أن يبيعها، اشتراها ب10، الثمن الموجود في السوق 100، الثمن الموجود في السوق ب100. انظروا إلى هذا الفارق في الربح، اشترى ب10 وباع ب100. ما دام ثمن السوق هو 100 فليبيع، ولو اشتراها بريال وباعها ب100 ريال ثمن السوق هو ذاك، هذا رزق ساقه الله إليه. لكن لو الإنسان اشترى سلعة ب100 وذهب إلى السوق وهو يعرف أن ثمن السوق 100 110 100 كذا، الإنسان إذا كان قريبا من السعر ما يضر، لكن عندما يبيعها مثلا ب300 ولا 400 ولا 500، كيف استطاع أن يبيعها ب500 أو ثمن السوق 100؟
لا شك أنه حدث شيء إما استغل جهل، أحيانا يستغل جهل المشتري مسكين جاء داخل السوق ما يعرف ثمن السوق، ربما مستعجل جاء داخل كم هذه قال له 700 وهو شاريها به، اشترى وخرج وذهب. هذا لا يليق ولا يجوز، وهذا يسمى غبن. فالإنسان في مثل هذه الحالة حتى ذاك الشاري ينبغي أن يسأل قبل ما يشري، يسول تجار آخرين حتى يعرف ويقارن بين الأثمنة في السوق سواء أراد أن يشتري أو أن يبيع. فلا يحدث هذا إلا عن قصد، أن هذا الإنسان احتال أو استغل أو شوف ماذا فعل، وهذا لا يليق ولا يجوز، لأنه غير ما هو معقول أن الإنسان يأتي يشتري سلعة يعرف أن السوق السلعة فيه ب100 وهو يشتريها ب700. لماذا؟ أو الشاري لماذا اشترى ب700؟ يعني ما نقول لماذا هذا باع ب700. أولا الشاري لماذا اشترى ب700 وثمن السوق 100؟ لا شك أن هذا ضلله في شيء، إما قال له هذه السلعة راها شي شركة أخرى غالية كذب عليه شي كذبة، ولا قال لي هذه راها ما كاينش بحالها واخا تشوف بحالها في السوق، هذه راه شي حاجة أخرى جبناها من هنا ومن هنا. تعرف الذي لا يخاف الله ما أكثر الحيل وما أكثر الكذب. فهذه الحيل كلها لا تجوز. المهم لابد أن يتعامل الإنسان في تجارته كما يحب أن يتعامل الناس معه في التجارة. تعمل مع الناس كما تحب أن يعاملك الناس، هذا هو الميزان. فإذا كان لا يجوز التحايل على الناس ولا الكذب عليهم حتى نبيع بهذا الثمن المرتفع. لكن لو كان اشترى هو أصلا بثمن منخفض جدا وباع بثمن السوق وهو رابح يمكن 700 ولا 1000، يعني ما كاين مشكل، لأن هذاك شيء يسره الله تعالى له، ما عندنا مشكل. إذا ما اشترى منك سيشتري من السوق والثمن هو واحد. القضية ليست في الربح مرتفع ولا نازل، وإنما القضية في هذاك اللي اشترى باع بغير ثمن سوق لماذا باع وهذاك لماذا اشترى. فنتجنب الحيل ونتجنب الكذب ونتحرى الحلال في بيعنا وشرائنا. Donc la question, est-il possible de vendre plus cher que le prix du marché? Le cheikh dit, premier cas, si une personne achète une marchandise d'un autre pays ou d'une personne ayant un problème et désirant vendre ses marchandises en gros, au point où il achète cette marchandise à un prix très bas, par exemple, il achète une marchandise à 10 €, alors que le prix du marché est à 100 €, et lui, il le vend effectivement à 100 €, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Tant que le prix du marché, c'est 100 €. Il peut le vendre à 100 €, quel que soit le prix auquel il l'a acheté. Par contre, s'il achète une marchandise, par exemple, à 100 € et que le prix du marché est à 110 ou 120 et que lui se met à la vendre à 500, ceci n'est pas rationnel et obligatoirement, il est nécessaire qu'il se soit passé quelque chose. Soit il a profité de l'ignorance de l'acheteur, et ceci est strictement interdit, il l'a usurpé, il l'a trompé. Il convient même à celui qui achète de questionner sur le prix du marché avant d'acheter une marchandise. Quoi qu'il en soit, cette vente irrationnelle ne peut avoir lieu que si ça a été fait volontairement. Pourquoi l'acheteur n'a pas questionné sur le prix? Ou plutôt, pourquoi l'acheteur a acheté cette marchandise à 500 €? Soit parce que le vendeur lui a menti sur la qualité de la marchandise, prétendant qu'elle avait une spécificité qu'elle n'avait pas, soit il a usé des ruses pour le tromper, et tout ceci n'est pas permis. Le vendeur doit se comporter avec les acheteurs comme il aimerait qu'on se comporte avec lui dans le cas où lui est acheteur. Par contre, encore une fois, s'il a réussi à trouver une marchandise à un prix très réduit et la vend au prix du marché, ceci est tout à fait permis, et c'est une subsistance qu'Allah lui a facilitée. Donc, la situation ou le cas à étudier n'est pas la quantité de bénéfices, mais plutôt le prix du marché. Donc, nous devons nous écarter de toutes sortes de ruses, de toutes sortes d'usurpation des biens des autres,
et de toutes sortes de tricheries vis-à-vis des autres. السؤال الثالث يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مسترسلا يده أي بالسدل. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié une prière, a déjà dirigé une prière, les bras le long du corps, ce qu'on appelle as-sadl? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. بالنسبة لي لا أعرف حديثا صحيحا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالسدل. وطبعا هذه مسألة بحثت كثيرا ونوقشت كثيرا وكتب فيها الكثير من زمان، ولذلك لم يستطع الذين يقولون بالسدل لم يستطيعوا أن يأتوا بحديث واحد في السدل، وكل الأحاديث أو الأخبار التي جاءوا بها لا تصح. والذين يقولون بالسدل هم لا يعتمدون على حديث، إنما يعتمدون على كلام ورد في المدونة. سئل الإمام مالك فأجاب، فحتى الفهم لعبارة المدونة ليس في محله. والذي ورد في الموطأ وفي البخاري وفي مسلم عند أصحاب السنة هو القول، كاينش حاجة أخرى. حتى يقول بعضهم الوضع للكف على الكف ورد عن النبي الهاشمي فلا يرد، رواه مالك وأصحاب السنن ومسلمون مع البخاري فاعلما، ومن يقول بدعة فقد كذب، دعه ولا تذهب لما له ذهب. فما فيه إلا القول. لكن في شيء لا ينتبه إليه الناس، القول فرض ولا سنة؟ هو ثابت لا شك في ذلك، لكن وش هو من فرائض الصلاة أم من سننها؟ من سنن الصلاة. لو أن إنسانا صلى بالسدل فصلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. لو أنه عمل حركة أخرى، يعني لو صلى هكذا مثلا ما سدل مقبض، فرائض الصلاة موجودة متوفرة، صلاته صحيحة، ولكنه عمل شي حاجة ما كايناش في الصلاة، ابتدع في هذه الحركة. ولذلك لابد ما نتشددوش في المسائل اللي هي السنة، يعني بمعنى احنا غادي نبداو مخاصمين علاش انت تسدل ولا علاش انت تقبض ولا لا. انا الاحاديث ديال القبض وهي موجودة في الكتاب اللي كتبه الإمام مالك بيده، موجودة وموجودة في البخاري وفي مسلم وأصحاب السنن، موجودة بكثرة أحاديث، هذا لا شك فيه. ولكن مع ذلك إلا شفت شي واحد كيصلي بالسدل كيمكن بالأدب وباللطف وكذا نقول له ودي أنا اللي قريت واللي سمعت من العلماء واللي قريت في البخاري وفي مسلم وفي الموطأ وفي كذا، كاين غير القول ما كاينش السدل. إلا قال لك دخل سوق راسك دخل سوق راسك، ما تقولش لي يا مبتدئ أنت ما صادق البلاطة. لا سيدي أنا غير بغيت لك الخير، ملي ما قبلتيش ليا صافي السلام عليكم اسمح لي صافي، فاش تدخل فيه وتكثر المشاكل وكذا وكذا. وهذاك الشيء اللي تكلمنا عليه بعد العصر، أنه أصل من أصول الدين، المحبة بين المسلمين والألفة والوحدة، هذاك راه مقدم على مثل هذه الأمور. لو أن كان هذا القبض غادي يشتتنا راه نسبقوا هذاك الشيء الآخر اللي غنبقاو به متوحدين، فضل ما نتشتتوا.
وإن كان دابا مساله هاد ما بقاتش مطروحه بكثره، دابا كتسرح عينك مع الصف كل شيء قابل، يمكن شي واحد ولا جوج الى لقيتيه قليل اللي بقى كيطلب دابا حتى في المساجد في المغرب. شكون اللي كيسدل؟ قليل اللي كيسدل، وغادي يجي واحد الوقت ما تلقاش يحس بالسد نهائيا، لانه هو اللي دابا كاين، هو اللي كيعلموا الاباء لاولادهم. واش حنا نبداو ندافعوا عليه من جديد ونجبدوه من قاع البير؟ تعالى راك سد، هذاك الشيء ضياع الوقت وضياع المسلمين. ولكن اللي تعرفوا ان اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القبض، وان القبض هو السنه وليس فرض. والسلام عليكم. Le cheikh dit à ce sujet, d'après mes connaissances, il n'est rapporté aucun hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait prié les bras le long de son corps. Et ce point juridique a été étudié, a été débattu, et des gens ont écrit à ce sujet depuis bien longtemps. D'ailleurs, ceux qui disent du caractère légiféré de prier les bras le long du corps n'ont pas pu apporter de hadith authentique à ce sujet. Ils se sont basés sur cela, non pas sur un hadith, mais sur un avis de Malik rapporté dans le Mudawwana. Et même les termes utilisés dans le Mudawwana, il y a eu divergence quant à sa compréhension. Certains savants ont établi cette notion sous forme de poésie en disant de poser la main sur la main au niveau de la poitrine fut rapporté de façon authentique, ne le rejette pas. Malik le rapporte, ainsi que les auteurs des Sunan, Al-Bukhari et Muslim, et celui qui dira que le qabd, qui est la main sur la main au niveau de la poitrine, est une hérésie, n'écoute pas son avis. Donc al-qabd, poser la main sur la main au niveau de la poitrine, fait-il partie, donc c'est une notion importante en contrepartie, est-ce que al-qabd fait partie des éléments constitutifs de la salat, des obligations de la salat, ou plutôt des actes recommandés? Il n'y a aucun doute que cela fait partie des actes recommandés. Et dans tous les cas, la prière avec les bras le long du corps est valide. Donc nous ne devons pas être extrémistes sur ce sujet, au point de tomber dans la dispute et dans la division inutile. Moi, ce que je sais de moi-même, c'est que je n'ai jamais vu un hadith, et plutôt j'ai vu le hadith rapporté par Malik, rapporté par les auteurs des Sunan, de Bukhari et autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la main sur la main. Et si je vois quelqu'un prier les bras le long du corps, je peux lui donner l'information avec douceur, sans le traiter d'innovateur, d'hérétique, ou déclarer qu'il est pervers, pécheur, à cause de son acte. Comme nous avons vu dans la conférence après Salat al-Asr, l'amour mutuel et l'entente et l'union est un fondement de la religion et doit être devancé sur ces questions subsidiaires de la religion. Doit être devancé sur ces questions subsidiaires faisant partie des ramifications de la religion. D'ailleurs, la réalité nous montre qu'il ne reste que très peu de gens qui prient les bras le long du corps, et il se peut que vienne un moment ou un temps où les gens ne prieront plus les bras le long du corps, ceci car les parents enseignent la prière aux enfants avec le qabd. Même au Maroc, vous voyez que dans les mosquées, les gens prient en grande majorité avec le qabd. Donc le fait d'accorder autant de temps à ce genre de dispute fait perdre du temps et fait perdre des capacités à la communauté. En résumé, d'après mes connaissances, le qabd représente la sunna. Ahsanallahu ilaykum. تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تحضر لمحاضرة في مصلى للنساء وهي حائض؟ وهل يجوز لها أن تحضر لإسلام إحدى صديقاتها وهي حائض؟ Une personne questionne en disant, peut-on assister à une conférence avec les menstrues? J'ajoute dans la salle de prière, je suppose que c'est ça la question. Et la femme peut-elle assister à une conversion en ayant ses menstrues? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. هل يجوز للمرأة أن تحضر مصلى؟ بعض المصليات ربما لا تأخذ حكم المسجد لأنها ليست مسجدا، وإنما يصلي فيها الناس في بعض الأحيان دون أحيان أخرى. ربما هذا يكون أمرها أخف، وإذا كانت مسجدا فلنسميها مسجد. السائل أو السائلة يقول هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى المسجد؟ المصلى، إيش المصلى هذه؟
المصطلح مثل ما يكتبون في بعض المطارات قاعة للصلاة، سميه مسجد. هو إذا كان مسجد سميه مسجد، خاصة بعض المساجد الصلاة فيه باستمرار، يعني المطار مفتوح باستمرار والصلاة فيه باستمرار وتصلى فيه جميع الأوقات. على كل، المرأة تحضر إلى المسجد للعلم ولمتابعة حفظها، إذا كانت تخشى عليه من الضياع امرأة ولا بنت هي تحفظ القرآن، فإذا تغيبت لمدة 6 أيام وكذا تخاف أن يضيع منها القرآن ويتفلت، فتبقى تراجع القرآن، ويمكن أن تأتي إلى المسجد لتعرض ما حفظته ولتصححها، وكذلك لحضور الدرس العلم إذا كانت متابعة لدروس العلم وكذا. غير ذلك لا تأتي، هذه حضور إسلامها، إسلام صديقتها، لأنه ليس من الضروري. ممكن تجلس في مكان وتسمع وتتابع، ليس من الضروري أن تدخل هنا إلى المحراب وإلى كذا، فتبقى هناك وهي تنظر كما ينظر بقية الناس وبقية النساء. فالمسألة اللي هي يعني ضرورية لا بأس، ما هو مشكل، والمسائل ماشي ضرورية لماذا يعني نأتي ونجعلها من الضرورية؟ هذا هو تهيتي. Le cheikh répond en disant nous devons tomber d'accord sur la terminologie. Qu'est-ce que nous appelons par salle de prière? Il existe des salles qu'on appelle salles de prière qui n'ont pas le statut juridique de la mosquée, car on y prie certaines prières sans en prier d'autres. On y prie certains moments et pas d'autres. Et il existe des salles de prière qu'on appelle salles de prière, mais qui ont le statut juridique de la mosquée, car toutes les prières y sont accomplies. En ce qui concerne la femme en état de menstru, elle peut assister à la mosquée pour assister à des cours ou à des cours du Coran si elle craint la perte de ses acquis, si elle vient à être absente 6 jours ou plus. Si elle doit rentrer à la mosquée afin de réciter le Coran, d'authentifier sa lecture auprès de son professeur, elle pourra le faire même en état de menstru si elle craint la perte de ses acquis. Il en est de même pour la femme qui suit une série de cours, craignant par cela la perte d'un grand bien. Si elle n'assiste pas au cours qu'elle suit, au cours de la série qu'elle suit, elle pourra y assister à la mosquée, même en état de menstru. En ce qui concerne les cas où sa présence n'est pas nécessaire, alors il convient, tel que la conversion de son ami, alors il convient qu'elle reste dans un lieu isolé. Il n'y a aucun besoin à ce qu'elle vienne se présenter dans le mihrab et qu'elle assiste son ami qui se convertit. Elle peut rester dans un lieu isolé et assister de loin. Donc en résumé, lorsqu'il y a un cas de nécessité, elle pourra assister à la mosquée, elle pourra y pénétrer même en état de menstru, mais lorsque la nécessité n'est pas présente, il convient de laisser la chose selon sa base, qui consiste à dire que la femme en état de menstru ne rentre pas à la mosquée. Sallallahu alaykum. يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يخاطب ربه وأن يدعوه في السجود باللغة الفرنسية? La personne pose la question en disant: pendant la prosternation, peut-on parler à Allah en français et l'invoquer? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. قد لا يكون يحسن العربية، فكيف يسأل ربه؟ فهو يسأله باللغة التي يفهمها ويعرفها، لا مانع من ذلك. وإلا ماذا سنفعل؟ نحفظه الأدعية بالعربية؟ وهل للأدعية حد؟ وهل له هو طلب واحد؟ وهل سنعلم ما هي الطلبات التي سيطلبها حتى نترجمها؟ هو عنده في قلبه أشياء فليعبر عنها بأي لغة يتقنها، والله سبحانه وتعالى خالق اللغات ويعلم الألسن ويعلم كل شيء.
حتى الإنسان وهو يتكلم بالدارجة أحيانا يريد يعبر عن حاجته لا يعرف أن يعبر عنها بالعربية. خليه تلك اللغة، لغة الأب والأم التي يتقنها، هي التي ربما سيتمكن من خلالها أن يخرج داك الشيء اللي في قلبه ويقول داك الشيء وكذا. أما تفرض عليه اللغة العربية يبدأ يفكر غير إيش هي المفردات والمصطلحات اللي غيستخدم باش يخاطب الله سبحانه وتعالى. فلذلك بأي لغة تريد أن تخاطب ربك فخاطبه، ليس لا مانع هناك. الصلاة هي التي نقول الله أكبر فيها بالعربية، لا بد أن نعلمها لأنها أشياء محدودة، والفاتحة أمور الصلاة وهناك تعبدات لا تجوز إلا بالعربية. أما ما عدا ذلك سل الله تعالى بأي لغة. Le cheikh répond en disant: il se peut que la personne ne comprenne pas l'arabe et ne sache pas parler l'arabe. Comment va-t-il invoquer son Seigneur? Il doit l'invoquer avec la langue qu'il maîtrise. Et qu'allons-nous dire à celui qui ne parle pas arabe? Nous allons lui enseigner des du'a en langue arabe, des invocations en langue arabe, mais y a-t-il une limite aux demandes que l'on peut adresser à notre Seigneur? Plutôt, Allah Ta'ala est le créateur de l'ensemble des langues et il connaît toutes choses. Il se peut même qu'une personne désire demander à son Seigneur et parler à son Seigneur, mais qu'il n'arrive pas à exprimer ce que contient son cœur, à cause du fait qu'il ne maîtrise pas la langue avec laquelle il veut parler à Allah, en arabe. Et il se peut même que son esprit ne soit dirigé et concentré que dans le choix du vocabulaire et le choix des termes à utiliser. Et si tu lui imposes la langue arabe, il ne se mettra qu'à réfléchir sur les termes à utiliser. Plutôt, la personne devra invoquer son Seigneur avec la langue qu'il maîtrise, parle à Allah, demande-lui ce dont tu as besoin, dévoile ce qu'il y a dans ton cœur avec la façon que tu le veux, avec la langue que tu maîtrises le mieux. En ce qui concerne la prière, il faut savoir qu'il n'y a que certaines choses limitées qu'il est imposé aux prieurs de dire en langue arabe, telles que la formule de glorification ou la formule de proclamation de la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, ou la récitation de Surat al-Fatiha. En dehors de ces formules cultuelles qu'il est imposé à chaque musulman de prononcer en langue arabe, toute autre parole peut se faire en n'importe quelle langue, plus particulièrement les invocations. حدثنا شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري ذكره الله بالخير وختم له بالحسنى أنه مرة جاءه شخص وقال له: يا شيخ، أنا أطوف ببيت الله الحرام ولا أعرف كثرة الأدعية، لا أحفظها ولا أعرفها وكذا، ولكن أطوف وأستمع إلى الناس وهم يدعون. كلما سمعت دعاء أعجبني أقول: يا ربي أعطيني بحال هذا. وغادي ما عجبوش دعاء يقول: يا ربي أعطيني بحال هذا. وفي قصة أخرى حدثني بها واحد من مراكش عن شخص آخر، أنه كان مسكين ما عنده سكن، كان عنده بيت واحد، غرفة، ما هو بيت، غرفة فيها سرير، بعض أبنائه فوق السرير وبعضهم تحت السرير وبعضهم هنا، وأحيانا ينام البعض في الباب وكذا. فهو كان لوقت من الزمان دائما يرفع يديه إلى السماء ويبكي يبكي ويقول: يا رب يا رب يا رب ما كيتكلمش، الله راه كيشوفك ينظر. يا رب شوف هذه الحالة، هذا أبلغ من الكلام. وما هي إلا سنوات وإذا الأحوال تتغير ويوسع الله تعالى عليك في الرزق. المهم أخلص في الدعاء ولو بالإشارة. Le cheikh dit en complément de la réponse qui a précédé: je vous informe de ce que le cheikh Abu Bakr al-Jazairi, qu'Allah le préserve, et qu'il achève sa vie par le bien, m'a informé. Il me disait: un homme est venu le voir
pour lui dire que j'accomplis le circuit autour de la Kaaba, le tawaf, et je ne mémorise pas d'invocation. Mais qu'est-ce que je fais? J'écoute les personnes qui invoquent à proximité de moi, et lorsque j'entends une invocation qui me plaît, je dis « Oh mon Seigneur, oh Allah, donne-moi ce que ces personnes ont demandé. » Et lorsque j'entends quelque chose qui me déplaît, je dis « Oh Allah, éloigne de moi ce qu'ils disent. » Une autre histoire qui est arrivée à l'un de nos frères dans la ville de Marrakech, il n'avait pas d'appartement, il ne vivait que dans une chambre, et il avait des enfants. Et ces enfants étaient dans un endroit très serré. Hein, certains dormaient sur un lit, d'autres en dessous du lit, d'autres à côté de la porte. Et il lui arrivait de temps en temps de lever les mains vers Allah, de pleurer et de dire « Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur » et il se taisait, il ne disait rien après. C'est comme s'il disait « Oh Allah, tu sais dans quelle situation je suis, regarde dans quel état je suis, viens à mon secours. » Par la grâce d'Allah, Allah est venu à son aide, il lui a élargi les portes de la subsistance et il a amélioré sa situation. Donc il se peut des fois que ce genre d'invocation faite avec sincérité ait plus de mérite que des termes que l'on utilise. Invoque Allah avec présence du cœur, avec sincérité, avec véracité, ceci est bien plus important que le choix des termes. Sallallahu alaykum taqulu imra'a هل يجوز للمرأة أن تثقب سرتها وتضع عليها حلقة للزينة ولا يراها أحد إلا زوجها. Est-ce que le piercing au nombril est autorisé même si personne ne le voit? J'ai dit excepté son mari, j'ai ajouté ça de ma tête. إذا كانت تريد إرضاء زوجها تستشيره أولا. إذا قال لها تقوبي هذه السرة فعل. ربما هو لا يريد هذه الخرصة في هذا المكان. ربما نعطيكم توضيح على هذا السؤال لأن المرأة لا تستطيع أن تثقب سرتها بنفسها، لا بد أن تذهب إلى يعمل هذه العملية، فتضطر إلى كشف العورة. على كل قد تجد امرأة تثقب لها سرتها، ولكن أولا إذا كان ولا بد من أن تتزين لزوجها فأولا تستشير زوجها، لأن بعض النساء تعمل أشياء لا يريدها الزوج ولكنها تعذب نفسها بها. فلذلك ثم هذا ليس محلا للزنا، تشويه ربما، تمثيل، لكن لا نستطيع أن نقول حرام آثمة ولا كذا. يبقى الأمر داخل في المباح وداخل في الأمور التي لا تستطيع أن تقول فيها حرام لأنها آثمة، ولا تستطيع أن تقول جائز بإطلاق. ولكن إذا كان ولا بد فعلى الأقل تستشير الزوج. Le chef répond en disant, si la femme veut faire cet acte, le piercing au nombril, pour satisfaire son mari, avant tout il convient qu'elle lui demande conseil. Il se peut qu'elle veuille se parer pour son mari avec une parure qui ne lui plaît pas. Si le mari lui autorise, lui disant fais-le, qu'elle le fasse. Donc si elle désire se parer, comme je viens de dire, pour son mari, il convient à ce qu'elle le consulte. Tout en sachant que, naturellement, cette place, le nombril, n'est pas un endroit réservé à la parure, mais pouvons-nous dire que c'est interdit, que la personne qui le fait commet un péché? La réponse est non, on ne peut pas dire ça. Donc la chose reste selon sa base, qui est selon sa base de licéité, que c'est permis. Par contre, la précision que j'avais donnée à Cheikh, c'est que la femme ne peut pas le faire d'elle-même, elle sera dans l'obligation, enfin dans la nécessité de découvrir sa nudité, son nombril, à celle qui voudra le faire. Donc il a bien précisé, il faut que ce soit une femme, bien entendu, qu'elle ne fasse pas ce piercing chez un homme. Voilà. Sallallahu alayhi. يقول السائل كيف استطاع الشيطان أن يغوي عباد الشيطان وهم يعلمون أنهم بعبادتهم إياه سيدخلون النار ولماذا لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى إذا أيقنوا أنهم سيفوزون بعبادة الله تعالى. La personne questionne en disant comment Shaitan, la personne a oublié d'écrire Shaitan mais on l'a déduit.
Comment Ash-Shaytan, le démon, a réussi à arnaquer ses serviteurs, sachant qu'ils seront voués à l'enfer en le suivant? Pourquoi n'ont-ils pas suivi Allah Ta'ala et ils y gagneraient bien plus? على كل ما داموا عبادا للشيطان فخلاص الجواب في السؤال نفسه، يعني كيف استطاع الشيطان أن يغوي عباده؟ يعني تقصد عباد الشيطان ماذا بعد ذلك؟ هم عبيده. يعني السؤال يحتاج إلى إعادة الصياغة وكذا، ولكن كيف استطاع الشيطان أن يغوي الناس قبل أن يكونوا عبيدا للشيطان؟ كيف استغواهم؟ هذه مهمته، هذا تخصصه. نسول هذوك مساكن اللي مالهم أين ذهبت عقولهم؟ ففي الغالب الإنسان يستعبده الشيطان بسبب غفلته، بسبب حمقه، ليس عنده عقل، بسبب أن الشيطان زين له فعله. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وأحيانا الإنسان يرى الشر، يراه شرا ومع ذلك يقدم عليه. فالشيطان ربما قال له أنت اعمل هذه المرة فقط والله غفور رحيم وتوب فيما بعد ذلك. فإذا ما ارتكب المعصية، المعصية تجر المعصية. فإذا ما كثرت المعاصي ربما يأتي الوقت الذي يطبع على القلب، لأن الإنسان إذا ارتكب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب منها انمحت وإلا بقيت وأضيف إليها أخرى، وهكذا حتى يغلف القلب ويطبع ويختم عليه بكثرة المعاصي. وذلك هو الران، ضران على قلوبهم. فهذا الران سببه كثرة المعاصي. والمتقين في الغالب أنهم كما قال الله تعالى إذا مسهم الشيطان تذكروا إذا مسهم إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني المؤمن الذي ايش الآية الأولى إن الذين اتقوا من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. ففي الغالب الذي في قلبه شيء من الإيمان، شيء من نور القرآن، يبقى عنده شيء من الحياة القلبية. فهذا وإن أغواه الشيطان فإنه يتذكر ويرجع. والشيطان لا يغوي إلا الإنسان عندما يغفل تماما عن الله. ولذلك أمرنا بأن نكون دائما على ذكر لله سبحانه، بمعنى نذكر الله تعالى بألسنتنا ونستحضر عظمة الله ونستحضر مراقبة الله ونستحضر يعني أن الله تعالى يرانا ويسمعنا فهذه الأمور يعني تجعلك في حرز من الشيطان. ثم تكثر من الاستعاذة بالله تعالى ومن الاستغفار ومن التسبيح ومن التهليل ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من رفقة الصالحين والأتقياء وأهل المسجد. فدائما كن في الجو الإيماني، فإن هذا من الأمور التي تجعلك في حصن عن الشيطان. والشيطان دائما مع الفد وهو من الجماعة أبعد، فكلما انفرد بك يعني استولى عليك أو كاد. ولذلك كن دائما، لهذا شرعت هذه التجمعات والصلاة في المسجد والجماعة والجمعة والحج. كلما كنت مع الناس كلما كنت بعيدا عن الشيطان، وكلما لا يستطيع الشيطان أن ينفرد بك. الإنسان فقط إذا جلس وحده ربما تأتيه وساوس لا نهاية لها ولا حصر. فلذلك عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يقرأ القرآن، والله سبحانه وتعالى يعني يرحمه إذا هو ذكر الله دائما وجعله في اطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الله تعالى قال عندما أقسم الشيطان بأنه سيغوي لأغوينهم أجمعين، الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكن عبدا لله تنجو من عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فابتعد عن جو المعاصي والذنوب والعصاة والفسقة والمجرمين وإلى آخره، تبتعد عن الشيطان. كن مع الصالحين والأتقياء والمؤمنين وأهل القرآن وأهل الله وأهل المسجد وأهل الصلاح، تكن في بعد عن الشيطان. فهناك جو للشياطين وهناك جو للملائكة والمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مثل مجلسكم هذا، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرهبة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهل في مثل هذه اللحظة يستطيع الشيطان أن يغويك؟ أنت أصلا لم تترك له وقتا، أنت تستمع الآن إلى القرآن، إلى الأسئلة، إلى الأجوبة، إلى الطرق التي يحارب بها الشيطان. وانتبه من خطوات الشيطان، فإن الشيطان له خطوات، الله تعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان وله مراحل. فهو يبدأ مع الإنسان بالكفر، يريد أن يجعله كافرا مكذبا بالبعث والجزاء والأنبياء والرسول والكتب إلى آخره. فإذا لم يفلح معه في هذا ربما اقتصر على أن يجعله مثلا يرتكب الكبائر. إذا لم يفلح معه أن يكون كافر يجعله مرتكب الكبائر. إذا لم يفلح معه في الكبائر الذنوب الكبيرة فإنه ربما قانع بارتكابه الصغائر ويحقرها له ويستصغرها ويقول هذه ما في شيء، هذه حاجة صغيرة، ذنب صغير ديروا، الله غفور رحيم كذا كذا كذا، ويتركه يتوغل في هذه الصغائر حتى تصبح مثل الجبال، ما تبقاش صغير تصبح كبائر. إذا لم يفلح معه في هذا ربما ضلله وجعله يكثر من المباحات، والإكثار من المباحات ربما شغلك وربما جعلك في غفلة فلا تذكر ولا تقرأ ولا تصلي ولا تحفظ القرآن ولا إذا كنت دائما تشتغل في المباحات. فلذلك الشيطان له مراحل، وكلما فشلت مرحلة انتقل إلى مرحلة أخرى وهكذا. هو لا مد لك بالمرصاد، فكن له أنت أيضا بالمرصاد. Donc le chef disait que dans cette question, il y a une erreur de formulation, car elle contient en elle-même la réponse. Si quelqu'un a choisi d'être adorateur, serviteur de Shaitan, c'est lui qui l'a choisi. Donc Shaitan a bien rusé avec lui. Mais pour répondre à une partie de la question, disons que Shaitan, le fait d'égarer les gens, c'est son travail. C'est son travail. Et la cause principale de l'égarement de Shaitan vis-à-vis des personnes, c'est principalement l'insouciance, ainsi que l'ignorance, ainsi que l'embellissement des mauvaises actions. Allah Ta'ala dit, et le diable leur a embelli leurs œuvres en les détournant du droit chemin, dans le sens du verset. Il les égare également avec les faux espoirs, en leur disant, accomplis telle mauvaise action et tu te repentiras par la suite. Et comme vous savez, la mauvaise action entraîne la mauvaise action, jusqu'à ce que cela engendre un recouvrement du cœur, qu'on appelle arwal. Comme Allah Ta'ala dit, non, plutôt ce qu'ils ont œuvré à recouvrir leur cœur. Leur cœur fut donc scellé. Mais Allah dit également que les pieux sont préservés de Shaitan du fait qu'ils se repentent après avoir fait une mauvaise action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur a accompli une mauvaise action, un point noir s'inscrit dans son cœur. S'il se repent, ce point disparaît. Et s'il ne se repent pas, les points s'accumuleront jusqu'à le recouvrir. Et Allah Ta'ala dit à ce sujet dans le sens du verset, et certes ceux qui ont la piété, lorsqu'ils sont touchés par une illusion satanique, ils se rappellent, et voilà qu'ils voient les choses selon leur réalité. Parmi les choses qui préservent la personne de l'influence satanique, il y a l'abondance de l'évocation d'Allah, la demande de protection contre Shaitan, la compagnie des gens vertueux, l'environnement de la foi, l'environnement vertueux.
savoir aussi que Ash-Shaytan est avec la personne isolée et qu'il est plus éloigné du groupe que de la personne isolée. Et c'est pour cela que l'islam a légiféré la prière du vendredi, la prière en groupe, la prière des 2 fêtes, car le groupe éloigne Ash-Shaytan. Donc la personne qui veut se préserver contre le démon doit multiplier ses évocations d'Allah et la récitation du Coran. Allah Ta'ala dit, ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que s'apaisent les cœurs? Allah Ta'ala dit également à Shaitan, après qu'il ait promis d'égarer ses serviteurs, certes mes véritables serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Allah dit également, n'ai-je pas pris votre engagement, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Adorez-moi donc, ceci est un droit chemin. Donc il y a un environnement satanique, mais il y a également un environnement angélique, ça veut dire un environnement où assistent les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah, afin de lire le livre d'Allah et de l'étudier entre eux, sans que ne descende sur eux la sérénité, que ne les couvre la miséricorde, que ne les entoure les anges, et que Allah ne les évoque auprès de ceux qui sont chez lui. Comme c'est votre cas à vous, qui êtes rassemblés dans une maison parmi les maisons d'Allah, vous écoutez les façons de résister aux ruses sataniques, comment voulez-vous que Shaitan puisse vous atteindre et ruser contre vous? Le croyant doit savoir également que Shaitan utilise des étapes pour l'égarer. Avant tout, il l'appelle à la mécréance et au polythéisme. S'il échoue dans cette mission, dans ce plan, il appelle à accomplir les grands péchés, les péchés mortels. S'il échoue, il appelle à accomplir les péchés minimes, en les minimisant à son regard et en les rendant méprisables, jusqu'à ce qu'il abonde de petits péchés, au point où elles deviennent semblables à des montagnes. S'il échoue dans son plan, il incitera à abonder des actes permis, le mubahat, et l'abondance d'accomplissement des actes mondains permis engendre l'insouciance, qui est une des ruses de Shaitan. Donc sache constamment que Shaitan est aux aguets vis-à-vis de toi, et sois toi aussi aux aguets vis-à-vis de lui, en le surveillant et en ne le laissant entrer d'aucune part. Sallallahu alayhi يقول السائل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن 70,000 من الناس سيدخلون الجنة بغير حساب فهل سيدخل الجنة إلا هم؟ وهل يمكن للإنسان بعد الحساب أن يدخل الجنة وأن تكون مرتبته أعلى من هؤلاء؟ La personne questionne en disant, on sait que 70 000 personnes iront au paradis sans jugement. Est-ce qu'il n'y aura que eux ou, suite au jugement, on pourra entrer au paradis? Et j'ai ajouté à cette question, est-il possible que quelqu'un qui entre au paradis après le jugement ait une place plus élevée que celui qui est entré sans jugement? هؤلاء ارتبطوا بوصف معين فمن لا يقصد بهم أن هذا 70,000 يعني هم معدودون محصورون كذا فهم على مر التاريخ الأمة الإسلامية يعني سيتصفون بهذه الصفات التي وصفهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فسيدخلون وهذا لا يعني أنهم وحدهم وهذا لا يفهم حتى من السياق ولا من الحديث أنهم وحدهم قال سيدخلون من جملة من يدخل الجنة سيدخل أناس من صفاتهم كيت وكيت وكيت والجنة الطرق إليها لا حد لها ولا حصر فهناك من يدخل الجنة بالتوحيد فقط وهناك من يدخل الجنة بالصلاة وهناك بالزكاة وهناك بالصدقة وهناك ببر الوالدين وهناك بالحج وهناك بالعمرة وهناك بعمل الخير وهناك بفقط هذاك اللي ذكرناه قبل بعض العصر دخل الجنة بماذا؟ هذا اللي لا ينام وفي قلبه حقد على أحد كيسامح الناس قلبه بيض وقلبه يعني فيه شفقة وفيه رحمة وما فيش الحقد
واللي ظلموا كيسامح هو غادي. الله تعالى دخلوا الجنة بهذا السبب. وشوف بلال قال له بما سبقتني الجنة فإني سمعت خشخشتك في الجنة، سمع الأثر ديالو غادي في الجنة. قال لي ما قال لي إلا أني ما توضيت إلا وصليت ركعتين، باش دخلت بركعتين الوضوء. وهذاك أويس القرني كان من أولياء الله الصالحين، تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه، وكان قال سيقدم عليكم رجل كذا كذا وأعطاه أوصاف، وجاء إلى المدينة في عهد عمر. قصته ماذا؟ دخل الجنة وكان من الصالحين بسبب أمه، كان برا بأمه. فواحد دخل بالجهاد، واحد كاين اللي اعتق غير كلب أكرمه الله وغفر له الله تعالى، هذيك البغي كلب كاد أن يموت عطشا سقاته وغفر له الله تعالى. فلذلك هذه أبواب الجنة ماشي محصورة على نوع من الناس، والناس في طبيعتهم كل يميل إلى عمل من أعمال الخير وينشط فيه أكثر. تجد هذا مثلا جالس يحفظ القرآن، جالس خيركم من تعلم القرآن، هو على باب كبير من أبواب الجنة. وفي شخص آخر لا يحسن هذه العملية ولكنه ربما ينفق عليه، هو لا يحسن أن يعلم القرآن ولكن عنده مال ينفق على هذا الذي يعلم القرآن، فدخل الجنة بالإنفاق بماله. وهكذا هذا بنى مسجدان، وهكذا ايش الحديث؟ من بنى إلى مسجدا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. يعني هذه أمور الجنة أبواب، يعني الطرق الموصلة إليها لا تعد ولا تحصى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت غير جاهد نفسك، وفي من شارح صدرك لشي حاجة ديرها. إذا شارح صدرك باش تقرأ يوميا القرآن مزيان مشي، ما تقولش لا أنا ما كندير والو، خصني ندير كل شيء. ما تقدرش دير كل شيء، ولكن في موجدتي نفسك مزيان ومنشارح ومطمئن خليك يلا. إذا انشرحتي غير في تربية الأبناء ديالك مزيان، انشرحتي في يعني النفقة على شي يتيم مثلا مزيان، عندك الانشراح وبغيتي ديما غادي للعمرة جاي للعمرة مزيان، ديما غادي للحج مزيان، كتبني المساجد مزيان، كتخشى غير في الصلاة ديالك مزيان، كتقوم الليل مزيان، كتحافظ على شي حاجة، كتبر بوالديك بأمك بخوتك بكذا مزيان. فإذا كاين شي هذا كيدل على أن 70,000 وحدهم غيدخلوا والباقون ما غيدخلوش. هذاك الشطر الثاني ديال السؤال شنو؟ نعم. وهل من تدخل الجنة بعد الحساب تكون مرتبة أعلى من الذين يدخلون؟ هذه أمور الجنة درجات، ولا يستطيع الإنسان أن يحدد من الآن عنده من درجة ولا كذا. ولكن المعروف أن الأنبياء والشهداء والصالحين هذو في القمة. من أطاع الله تعالى ورسوله فإنه سيكون معهم لا شك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمرء مع من أحب، فقد تكون عندك يعني درجة يعني دنيا، ولأنك تحب فلان ويحبك الله صديقك في الجنة يقول يا ربي عندي صديق راه في الدرجة 8 وأنا في الدرجة 20 وأنا بغيت يونسني، يجي عندك. كاين مشكل. وكاين شفاعة، شي كيشفع في شي في الجنة. وكم واحد يعني هذاك اللي كان كيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له واحد النهار قال له اطلب، لا عندك شي طلب؟ قال لي بغيت نكون معك في الجنة. قال لي غير ذلك شوف شي حاجة أخرى، حنا مديون شوف فلوس ولا شي كذا، نعطيك شي حاجة كذا. قال له بغيت غير هذيك. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن ما قالش لي غير سهلني راسك يلا ضمنت لك الجنة وضمنت لك، لا قال لي مشي تخدم، فين تخدم ماشي القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيخدم
غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه. هؤلاء الذين يعظمون الله عز وجل، ما هو يزعم عند بعض الناس أنهم يقول لك وصلوا، ما عارفين وصلوا، دركوا مع الله صافي، راه رفع عليهم الله القلم وبقوا لا يتوضوا ولا يصلوا ولا يطهروا صافي. هذا الشيء، هذا عبدة الشيطان، هذا هما عبدة الشيطان. أي واحد سمعته كيقول لك راه صافي أنا وصلت اليقين وبقاش نكلف وخرجت على هذا النطاق ديال هاد العوام اللي باقيين كيسجدوا لله ويعبدوا الله وهاد العلماء وداك الشيء، أنا راه شي حاجة فوق منهم، أنا راه حدثني قلبي عن ربي صافي، ما بقيت نحتاج لا القرآن ولا سنة ولا نبي ديالكم ولا شي حاجة، حدثني. هذا كلهم من الشياطين، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. Donc le cheikh dit que le hadith évoquant les 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement sont caractérisés par des qualités. Et que ce hadith n'indique en aucune façon qu'ils seront seuls à entrer au paradis, mais plutôt tous ceux qui se caractérisent des attributs des gens du paradis y auront accès. Et rien ne dit que ces 70 000 seront les seuls. Il dit également que le paradis possède énormément de voies et de chemins qui y mènent. Certains entreront au paradis par le tawhid, uniquement, le monothéisme pur. D'autres y entreront par l'abondance de prières, d'autres y entreront par l'abondance d'aumônes, d'autres y entreront par le fait qu'ils pardonnaient aux gens et qu'ils ne renfermaient dans leur cœur aucune haine vis-à-vis des musulmans, comme dans le hadith que nous avons vu après l'Asr, l'histoire de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal: quel est l'acte qui t'a fait devancer sur moi au paradis? Ça veut dire j'ai entendu le claquement de tes chaussures devant moi au paradis. Qu'est-ce qui t'a mené à cette haute position? Bilal lui a dit, la cause était que, plutôt l'acte en quel j'espère le plus de récompenses, c'est que à chaque fois que j'accomplis mes ablutions, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, je le fais suivre par 2 unités de prière. Certains sont entrés au paradis parce qu'ils ont secouru un chien, tel que l'histoire de la femme prostituée qui avait donné à boire à ce chien qui était assoiffé. Bref, tout cela nous indique que les portes du paradis ou les chemins qui y mènent sont nombreux. Donc toi, cher frère, lorsque ton âme penche vers une certaine forme d'action, alors fonce et accomplis-la. Certaines personnes se trouvent à l'aise dans l'enseignement du Coran, d'autres ne sont pas du tout à l'aise, ils n'ont pas la compétence pour l'enseigner, mais ils ont de l'argent et qu'ils peuvent dépenser pour l'enseigner, et les deux se retrouveront au paradis. Ils ont tous les deux emprunté un chemin différent, mais ils se retrouveront au paradis. Et les chemins qui y mènent ne sont pas recensés, ne peuvent pas être délimités. Allah Ta'ala dit, et ceux qui ont accompli des efforts pour nous, nous les guiderons sur nos sentiers. Et Allah est certes avec les bienfaisants. Allah a bien dit, nous les guiderons sur nos sentiers au pluriel. Donc recherche en toi-même l'acte dans lequel tu te sens à l'aise et accomplis-le et persiste dans son accomplissement. La deuxième partie de la question, sachez, très chers frères, que le paradis est composé de plusieurs degrés. Ceux qui ont les plus hauts degrés sont les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ainsi que ceux qui obéissent aux messagers, il ne fait aucun doute qu'ils les accompagneront dans leur demeure. Allah Ta'ala dit, et ceux qui obéissent aux messagers, voilà ceux qui seront avec ceux dont Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, les martyrs, les véridiques et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également que l'homme sera avec la personne qu'il a aimée. Il se peut qu'une personne aime une autre croyante ici-bas et que les deux possèdent des degrés différents au paradis, et l'un intercédera pour l'autre pour le faire élever dans les degrés. Il y a l'intercession, comme nous voyons le hadith de celui qui avait servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un certain temps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: demande-moi quelque chose. Nous avons toujours la perception du matériel, nous avons un esprit matérialiste, nous attendons à ce qu'il lui demande quelque chose de matériel, de l'argent ou quoi que ce soit. Mais cet homme lui dit: je te demande la compagnie au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: n'as-tu pas autre chose à demander? Il dit: non, c'est tout ce que j'ai à demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: dans ce cas-là, aide-moi à la réalisation de ton souhait par l'abondance de prosternation. Donc il ne fait aucun doute que cet homme sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète alayhi wa sallam ne lui a pas dit: je te garantis le paradis. Il lui a dit: tu veux cette place, alors accomplis les œuvres par lesquelles tu le mériteras. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui accomplissait des actions, qui multipliait ses actes d'adoration.
malgré le fait qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Lorsqu'il priait la nuit au point où ses pieds se fendaient et qu'on lui dit « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah a en effet pardonné tes péchés passés, présents et futurs ?» Il répondait « Ne suis-je pas en droit d'être un serviteur reconnaissant ?» Ainsi, nous déduisons que toute personne qui prétend avoir atteint la certitude, avoir atteint le but en disant qu'il est épargné et qu'il n'est plus concerné par les prescriptions juridiques, disant « Je n'ai plus besoin du Coran et de votre Sunna, mais mon Seigneur me rapporte, mon cœur me rapporte selon mon Seigneur directement », sachez que celui-là est sous l'emprise de Shaitan. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu à une question qui se trouvait ici, lorsque deux personnes s'aiment, est-ce qu'ils pourront se réunir au paradis? Donc je vais sauter cette question. مسلمة فرنسية أسلمت وتسأل يعني السؤال يقول هل سيحزن المسلم بعد دخوله الجنة على أحبابه الذين في النار? Donc la question dit, avec une légère reformulation, est-ce que le musulman sera attristé après son entrée au paradis par rapport aux membres de sa famille qui seront éventuellement non musulmans et qui seront en enfer? لو كان المسلم يحزن لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عمه في النار أبو لهب وأبو طالب ونوح ابنه لم يكن من الناجين، امرأة لوط وامرأة نوح، كم من الناس أقرباؤهم في النار. الله تعالى لا يجعل في قلب المؤمن يعني حرقة ولا شوق إلى هذا الإنسان، لأن الحب في الله والبغض في الله. لا بد أن تحب الإنسان لله تعالى، فإذا خالفك ما يمكن أن تحزن عليه ولا شيء من Le cheikh il dit si quelqu'un aurait eu de la tristesse pour son proche, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait eu de la tristesse pour son oncle qui n'est pas entré au paradis. Donc Allah Ta'ala ne mettra pas cette tristesse dans le cœur des gens du paradis, car l'amour et la haine, ou plutôt l'amour et la répulsion, ne se fera que pour Allah. يقول السائل ما هي الأدعية التي يشرع فيها رفع اليدين؟ Quelles sont les invocations où il est légiféré de lever les mains? كل الأدعية تقريبا، متى ما أردت أن تدعو يجوز لك أن ترفع يديك، ما فيه مشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مواطن كثيرة أنه رفع يديه، مثلا رفع يديه في الاستسقاء، رفع يديه في غزوة بدر عندما كان يدعو أبو بكر معه كان يدعو، رفع يديه في عرفات، رفع يديه عند رمي الجمرة الأولى وعند رمي الجمرة الثانية، رفع يديه على الصفا على المروة. الأصل هو رفع اليدين في الدعاء، ولذلك لا يجوز أن نتحدث مع الناس لا ترفعوا يديكم، رفع اليدين في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ولذلك الأمر عادي جدا. لكن الذي لم يصح هو أن تمسح بهما وجهك، أما الرفع ارفع، لكن تمسح بوجهك ورد في حديث ولكنه غير صحيح، ورد لعله في السنن، لكن رفع اليدين ورد في مواطن كثيرة، حتى أنه يحكي للشيخ الشيخ حماد الأنصاري أنه في بيت الله الحرام مرة الشيخ حماد رافع يديه يدعو، وفيه واحد كاين بعض الناس يعني جدد ما عندهم اطلاع على الروايات وكذا، فضرب يديه الشيخ حماد، ما يعرف أنه عالم من علماء الأمة، فاستغرب الشيخ قال له ليش؟ قال له رفع اليدين بدعة. قال له رفع اليدين فيه 100 رواية، هذا الشيخ حماد يقول 100 رواية، هذا الرواية يطلق على الطرق وعلى كذا، فلا ينكره إلا إنسان لا يعرف السنة، فهو موجود رفع اليدين. Le cheikh dit quasiment l'ensemble des invocations, il est légiféré de lever la main en les faisant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut rapporter selon lui énormément de hadiths dans lesquels il levait les mains. Plus de 100 narrations relatent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains pour l'invocation. Par contre, le point sujet à la divergence, c'est le fait d'essuyer le visage après avoir levé les mains. يقول السائل ما هو الأهم حفظ القرآن أم فهمه؟ Quel est le plus important, l'apprentissage ou la compréhension du Coran? اللي قدرت عليه ديرها، ولا أخويا ولا بويا ولا كذا كيف
يكون السائل كبير يكون صغير. كاين اللي كينشط في التدبر وما يقدرش يحفظ، كاين اللي كيفهم سريع الفهم بطيء الحفظ، وكاين اللي بطيء الفهم سريع الحفظ. فاللي يوفق الله تعالى في الحفظ يحفظ، واللي يوفقه في الفهم يفهم، شنو اسمه كاين، وكل شيء عندك فيه الاجر. Le cheikh dit, ce qui t'est le plus facile, fais-le. Il existe des gens qui ont une compréhension rapide, mais qui sont lents dans la mémorisation. D'autres, ils ont une mémorisation rapide, mais lents dans la compréhension. Fais ce que Allah Ta'ala te permet de faire. على كل الكلمات يسيرة ومختصرة جدا. أولا إني أحبكم في الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب وأن يصلح ذات البين. وأنصحكم ونفسي أن نهتم بما يؤلف وما يجمع وما يحقق الوحدة بين المسلمين. لا فرق عندنا بين الجنسيات ولا بين الألسن ولا شيء آخر. يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. فنشتغل في تحقيق الوحدة بيننا بين أهل المسجد. وإذا كان هناك نعلم أن بعض إخواننا ربما يكون بينهم شيء، نحاول أننا نسعى في الصلح، نعمل السبب. لكن إذا رفض أحد الأطراف أن يصطلح نتركه، ذاك شأنه، ولا نحقد عليه فنكون نقع فيما نحن ننهى عنه. وربما هو الله أعلم عنده شيء خاص به، لكن نحن دورنا أننا نحاول الصلح. فإذا نجحنا فذاك، وإلا فما علينا أن نفعله فعلناه. وكذلك نحاول أن نظهر الأخلاق الحسنة فيما بيننا أولا، وبيننا وبين أبنائنا وزوجاتنا وبناتنا وجيراننا وإلى آخره، وأن نظهر أيضا الأخلاق الحسنة بين أهل هذا البلد الذين هم غير مسلمين. وأن بعضكم سأل عن هل يجوز له أن يعمل خارج النظام. هذا من الأشياء التي تشوه سمعة الإسلام، كل التزويرات وفي الأوراق والكذب والحيال، كل ذلك لا يجوز ولا يليق. حتى إن بعض الناس يتزوجون زواجا صوريا. إيش قلة الأدب وقلة الأخلاق من أجل الدنيا ومن أجل عبادة الدنيا. يعني عندما يكتشفك صاحب هذا البلد وأنت تحتال عليه سينظر لك، سيحتقرك. هل ستشرف بلدك؟ ستشرف الإسلام؟ تشرف من؟ لا تشرف أحد، وإنما ستسوي إلى نفسك وإلى من تنتسب إليه. فلذلك نترك الحيل ونترك الكذب ونترك الغدر، ولا ننظر إلى أموال هؤلاء بأنهم حلال لنا. حرام، لا يجوز لك أن تأخذ مال الغير، سواء كان مسلم ولا غير مسلم، ما عندنا فرق. مال الغير حرام نهائيا. فلذلك نحاول أن نتظاهر بالأخلاق، ونحاول أيضا أن نعمل أشياء في بعض الجهات وبعض المساجد كيعملوا أيام مفتوحة ولا كذا بعض المناسبات كيعرضوا على الجيران وأهل هذا البلد ولا المسؤولين، وبداو تقول لهم تعالوا تشوفوا اش كنديروا، ها كيفاش شرحوا لهم. احنا كنصلوا، ها الامام اش كيدير، اش كيقول في الصلاه، ها كيقيم الصلاه، ها كيأذن، اش كيقول، ها وليداتنا اش كنعلموهم، ها المسجد كيفاش كنبنوه، هكذا كذا. هذاك الشيء انت غير كتشرح ليه بحال كتشرح ليه شي تاريخ، ولكن راه فيه دعوه، راه فيه دعوه. وثانيا ما ادري من حكى لي في اي مكان عملوا شي باب مفتوح واش كيسموه، وقال بانه قالوا لهم راه اول مره كنشوفوا حياة المسلمين مباشرة. دائما كيسمعوا غير في وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام بعضها مغرض، كتبغي تشوه لأن وراءها ناس مغرضين. فخليكم أنتم تتعاملوا مباشرة مع أهل البلد، وخليكم الأخلاق الحسنة والهدية. لما تسافروا للمغرب لا عندك شي جار جيب ليه هدية، ولما تتلاقى معاه تبش في وجهه. ما عندناش حنا ذاك العبوس ولا ذاك التقطيب ولا ذاك الغضب وداك الشيء كل شيء، راه ما كاينش عندنا في الدين ديالنا الإسلامية. وحاول ترحم وتشفق عليه وتساعدوا اللي عندهم ما ياكل، ولا عندهم عريان، ولا ولده مريض، ولا كذا. اللي قدرتي دير ديال الخير ديروا. يرى الله سبحانه وتعالى كيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فتفعل الخير. إذا كان فعل الخير في الكلب فما بالك بأخوك بني آدم. خصنا نفهموا شوية هذه الأمور. راه في كل كبد رطب صدقة، حتى في الحيوانات، فما بالك في الإنسان.
فهذيك هذه الامور تكون عندنا واضحه، ونتعاونوا على الخير ونحافظوا على وليداتنا ونحفظوا وليداتنا القران. ولا لقينا شي جهه تحفظ لنا وليداتنا القران، هذاك هو الحصن الحاصل. حفظ ولدك القران غتحصلوا، وغادي ربما غدا يوم القيامه يطلعك من الدرجه 100 الى الدرجه 500، ما تعرف يشفع فيك. فلذلك ما نستهنوش بهذه الامور. ومسائل كذلك صله الارحام وتوثيق الصله مع بلدانكم. ما تغيبوش على بلادكم كثير، دائما خذوا وليداتكم باش يبقاو دائما مربوطين بالبلاد ديالكم ومربوطين بعمامهم وبخوالهم وبالقريه اللي تولد فيها. ديه البلاصه اللي تولد فيها في القريه ولا الدوار ولا الجبل ولا كذا، يقول هنا وليدي باك تزاد وهنا جدك تزاد وهنا كنا كنلعبوا وهنا كنا كذا. وري داك التاريخ ديالك القديم كاع وريه ليه. ومره فيما قدرتي فاتقوا الله ما استطعتم. دائما اللي يقدر يدي وليداته يديهم للمغرب باش يبقاو دائما ديك الصله. راه الا بقى هنا عامين 3 4 10 راه كينسى، كيولي هذه ما كاين مشكل. يعتبر هذه بلاده راه بلاده، حنا ما عندناش مشكل بلاده هنا ولا لهيه. ولكن كاين صله الارحام. راه خوتك تما وخوالك تما وعمامك تما وجدودك تما، فكيفاش تسمح في هذا الشيء كل شيء وتربي ولادك هنا دون ما تربط الصله بهم؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح ابناءنا وابناءكم وبناتنا وبناتكم. اسال الله تعالى ان يؤلف بين القلوب وان يحدث بيننا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اسال الله تعالى ان يوسع علينا وعليكم، وان يوسع علينا في الارزاق وفي الايمان وفي الصحه وفي العافيه، وان يجعلكم كلكم من اهل الله ومن الصالحين ومن الاتقياء، وأن يقضي حوائجكم وأن يشفي مرضاكم وأن يغفر لآبائكم وأجدادكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أموركم، ومن كانت عنده مشكلة أو ضيق أو شيء نسأل الله تعالى أن يكشف الكربات وأن يفرج وأن ينفس. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وأن يعاملنا بما هو أهل، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل الذنوب. نحن نرجو رحمته ونرجو مغفرته ونرجو إحسانه ونرجو فضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rapidement, quelques points, les conseils qu'a donné Cheikh, elles sont extrêmement importants. Avant tout, il commence par dire j'affirme mon amour pour vous. J'affirme mon amour que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué en notre faveur. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de réunir nos cœurs. Donc les conseils qu'il donne, avant tout, concrétisez l'union et ne vous divisez pas, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos origines. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous venez tous de Adam et Adam provient de la terre. Et nous devons œuvrer dans le but de la réconciliation. Nous devons montrer l'ensemble des caractères, des nobles caractères, avec l'ensemble des créatures, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, et plus particulièrement avec les non-musulmans qui vivent dans ce pays. Nous ne devons en aucun cas donner une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Nous devons honorer notre religion à travers notre comportement. Nous devons délaisser tout ce qui relève de la ruse, de la triche et des mauvais caractères. Sachez avec certitude que prendre les biens des autres, musulmans ou non, fait partie des choses illicites. Vous devez œuvrer et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour répandre le message de l'islam et le montrer selon sa plus belle forme, en organisant des événements tels que des portes ouvertes et indirectement appeler les non-musulmans et les prêcher à l'islam. Vous devez tenter d'avoir un contact direct avec les non-musulmans afin qu'il n'ait pas une image issue des médias qui est une image erronée. Nous devons ne pas nous renfrogner, nous détourner des non-musulmans, mais plutôt sourire à leur visage, avoir de la pitié pour eux, avoir de la miséricorde. Rappelez-vous le verset où Allah Ta'ala dit: Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous combattent pas dans votre religion, qui ne vous font pas sortir de vos demeures, car Allah aime les justes. Nous devons avoir de l'importance, accorder de l'importance à nos enfants, plus particulièrement en leur faisant mémoriser le Coran, car un enfant, lorsqu'il apprend le Coran, il est préservé durant toute sa vie.
Nous devons maintenir les liens de parenté avec notre pays d'origine, créer ce lien avec notre pays et nos enfants, surtout ceux qui sont nés ici, ne pas les laisser complètement se dissoudre dans cette société, mais plutôt à chaque fois que nous avons l'occasion de les emmener dans notre pays d'origine, le faire pour les lier avec leurs origines et revivifier ce patrimoine et créer ces liens de parenté avec les oncles et l'ensemble des membres de la famille. Et il a terminé tout cela par des invocations que vous avez entendues. Et Allah Ta'ala est plus savant. Barakallahu fikum.